ओम एष सच्चंदन पुष्पे ओम सीता गणेशाय नमः ओम एष सच्चंदन शिवादि पंचदेवताभ्यै नमः ओम एष सच्चंदन शिवादि दिक्पालभ्यै नमः ओम एष सच्चंदन पुष्पे सम्मुखे श्री गुरुभाय नमः ओम एष सच्चंदन पुष्पे उत्तर श्री गुरुभाय नमः ओम एष सच्चंदन पुष्पे वामे श्री गुरुभाय नमः ओम एष सच्चंदन पुष्पे ओम पश्चिमे परमे श्री गुरुभाय नमः हाथ करो ओम गुरु महागुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु हिमं तस्मै श्री गुरुभ्यै नमः अखंडल मंडलकारं वक्तं जन चराचरं सर्वदं दर्शितं जन तस्मै श्री गुरुभ्यै नमः दिन हर दिन ओम नमः विष्णु नमः विष्णु नमः विष्णु शुभ मासे शुभ पक्षे शुभोदित गोत्र की काश्यप गोत्रस्य वाचस्पति सौदागर पुत्री बाবার नाम हाँ वाचस्पतिर बाবার नाम की धनपति बहुपुत्री तार बाবার नाम अरे तीन पुरुष लागे तो चंपलार অধীশ্বর চন্দ্রপতি সওদাগর পুত্র শ্রীমান দুর্লভ লক্ষীন্দ্রের সঙ্গে নিজ কন্যা সম্প্রদান করি স্বামী আরে আরে সওদাগর কই ओम खंड भंगिस्थल तलुंग गजन बदल मोहम्मद सुंदरम पछद मदगंधल गुमद बलग्रन स्थलम नंद घात विदारी गरुड़ करी सिंधु जवाकरम वंदे शैल सुधा सुदंगल मति सिद्धिक वदंगल वशो ओम एकदंत महाकाय लंबोदर गजानन विघ्ननाशन नंद भैरव वामहम ओम यागति असन्नि देहि असन्वद्ध सत्ताद अरे पंचदान লাগবে তো পাঁচটা দান কই এবারে আপনারা দান দিতে পারেন বিয়ে শুরু হয়ে গেছে তো তাড়াতাড়ি হাত বাড়ান দেখি কে আগে দান দিবেন কমিটি পক্ষে যদি আমরা দান নিয়ে এসে থাকেন আসুন কে আগে দান দিবেন দান নিলো জামাই দান নিলো নিখিল দা দান নিলো জামাই দান নিলো নিখিল দা আগে কোন না না আসিয়া ওই ছায়া মণ্ডপে বসিয়া 20 টাকা কইল দান হে ও জামাই দান লো হে दान लो जमाई दान लो जे कन्यार काकू आसिया ओई ना हासिया हासिया 10 টাকা কইল দান হে ও জামাই দান লো হে আপনারা উঠে আসুন দান দিন ভর্তি মা বাবা দান লো জামাই দান লো দান করুন এই স্বর্গের দান লো জামাই দান লো আসুন আমরা দান করুন ফুল কন্যার মামা আসিয়া মায়ের এক ভক্ত এসে ফুলি হাসিয়া হাসিয়া 100 টাকা দেয়নি 20 টাকা আসুন মায়ের আসুন 100 টাকা দেয়নি এর মধ্যে 20 টাকা বলেছি 20 টাকা বলল দান হে ও জামাই
लो जमदान लो फुलदान लो जमदान लो आस्ते আমাদের কমিটির দাদারা ঝোলা নিয়ে যাচ্ছে ভিক্ষার ঝোলা যারা বসে আছেন বসে থাকেন এই ঝোলাতে দিবেন দানটা চলে আসবে ফট করে এখানে দেখুন কেউ মিস করবেন না কিন্তু দান লো জমদান লো দান লো জমদান লো কন্যার পিসিমায় আসিয়া ছাইও